प्रजाभ्य भयं नः पशुभ्यः ॐ गणानां त्वा गणपतिं हवामहे प्रियाणं च प्रियपतिं हवामहे। ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ସବୁବେଳେ ସହଯୋଗର ହାତ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି, କାରଣ କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ମାନ ଦେବୁ। शुभ सकाळ यही समावेश उपस्थित थिबा समस्त मान्यगण्य व्यक्ति तथा मो सम्मुखें थिबा मोर कुनी कुनी भाई भौणी माने समस्त को यही समावेश मारनो हाँ